A Sura dos Espólios de Guerra. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Perguntam-te, Muhammad, pelos espólios. Dize: os espólios são de Alá e do mensageiro. Então temei Alá e reconciliai-vos, e obedecei Alá e a seu mensageiro, se sois crentes. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Os verdadeiros crentes são apenas aqueles cujos corações se atemorizam quando é mencionado Alá e quando são recitados para eles seus versículos, acrescentando-lhes fé. E eles confiam em seu Senhor. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Aqueles que cumprem a oração e despendem do que lhes damos por sustento. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Esses são deveras os crentes. Terão escalões junto de seu Senhor e perdão e generoso sustento. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. A situação de desagrado acerca da distribuição de espólios é como aquela vida quando teu Senhor, em nome da verdade, te fez sair de tua casa para combateres, enquanto um grupo de crentes o estava odiando. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Eles discutiam contigo acerca da verdade, após evidenciar-se ela, indo eles a combate, como se estivessem sendo conduzidos à morte, olhando-a frente a frente. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. E lembrai-vos de quando Alá vos prometeu que uma das duas partes seria para vós, e almejastes que a desarmada fosse vossa. E Alá desejou estabelecer com suas palavras a verdade e exterminar os renegadores da fé até o último deles. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Para estabelecer a verdade e derrogar a falsidade, ainda que os criminosos o odiassem. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Lembrai-vos de quando implorastes socorro a vosso Senhor, e Ele vos atendeu. Por certo, auxiliar-vos-ei com 1000 anjos, que se sucederão uns aos outros. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. E Alá não fez senão como alvíceras, para que se vos tranquilizassem os corações com isso. E o socorro não é senão da parte de Alá. Por certo, Alá é todo-poderoso, sábio. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء
ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. De quando ele fez o sono, encobrir-vos como segurança vinda dele, e fez descer sobre vós água do céu, para com ela purificar-vos, e fazer ir o tormento de Satã para longe de vós, e para revigorar-vos os corações, e com ela tornar-vos firmes os pés. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. De quando teu Senhor inspirou aos anjos, por certo, estou convosco, então tornai firmes os que creem. Lançarei o terror nos corações dos que renegam a fé, então batei-lhes acima dos pescoços e batei-lhes em todos os dedos. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. Isso porque discordaram de Alá e de seu mensageiro. E quem discorda de Alá e de seu mensageiro, por certo, Alá é veemente na punição. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Este é vosso castigo, então experimentai-o, e por certo haverá para os renegadores da fé o castigo do fogo. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. Ó vós que credes, quando deparardes com os que renegam a fé em marcha, não lhes volteis as costas. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. E quem lhes volta as costas nesse dia, exceto se por estratégia ou para juntar-se a outro grupo, com efeito, incorrerá em ira de Alá e sua morada será ajena, e que execrável destino. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Então, vós não os matastes, mas foi Alá quem os matou. E tu não atiraste areia quando a atiraste, mas foi Alá quem a atirou. E fê-lo para pôr os crentes à prova, com uma bela prova vinda dele. Por certo, Alá é oniovinte, onisciente. Essa é a vitória, e Alá debilita a insídia dos renegadores da fé. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. Se vós suplicáveis a sentença de Alá, com efeito chegou-vos a sentença. E se vós abstendes da descrença, ser-vos-á melhor. E se reincidis, nós reincidiremos, e de nada vos valerá a vossa hoste, ainda que numerosa, e Alá é com os crentes. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله
أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. Ó vós que credes, obedecei a Alá e a seu mensageiro, e não lhe volteis as costas enquanto ouvis. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. E não sejais como os que dizem ouvimos enquanto não ouvem. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. Por certo, os piores seres animais perante Alá são surdos, mudos, que não razoam. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. E se Alá soubesse de algum bem neles, havê-los ia feito ouvir, e se ele os houvesse feito ouvir, voltariam as costas, dando de ombros. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Ó vós que credes, atendei a Alá e a seu mensageiro quando este vos convocar ao que vos dá a verdadeira vida. E sabei que Alá se interpõe entre a pessoa e seu coração e que a ele sereis reunidos. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. E guardai-vos de uma calamidade que não alcançará unicamente os injustos entre vós. E sabei que Alá é veemente na punição. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. E lembrai-vos de quando éreis poucos indefesos na terra, temendo que os adversários vos arrebatassem. Então ele vos abrigou e vos amparou com seu socorro, e vos deu sustento das coisas benignas para serdes agradecidos. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Ó vós que credes, não atraiçoeis a Alá e ao mensageiro, nem atraiçoeis os depósitos que vos são confiados enquanto sabeis. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. E sabei que vossas riquezas e vossos filhos vos são provação, e que junto de Alá há magnífico prêmio. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Ó vós que credes, se temeis a Alá, ele vos fará critério de distinguir o bem do mal, e vos remitirá as más obras e vos perdoará. E Alá é possuidor do magnífico favor. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. E lembra-te, Muhammad, de quando os que renegam a fé usaram de estratagemas contra ti para aprisionar-te ou matar-te ou fazer-te sair de Maca. E usaram de estratagemas, e Alá usou de estratagemas. E Alá é o melhor em estratagemas.
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. E quando se recitavam nossos versículos para eles, diziam: com efeito, já os ouvimos. Se quiséssemos, haveríamos dito algo igual a isso. Isso não são senão fábulas dos antepassados. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. E quando eles disseram: ó Alá, se esta é a verdade de tua parte, faze chover sobre nós pedras do céu, ou faze-nos vir doloroso castigo. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ E يَسْتَغْفِرُونَ. não é admissível que Alá os castigasse enquanto tu estava entre eles, e não é admissível que Alá os castigasse enquanto imploravam perdão. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا E يَعْلَمُونَ. por que razão Alá não os castiga enquanto afastam os muslimes da mesquita sagrada e não são seus protetores? Seus protetores não são senão os piedosos, mas a maioria deles não sabe. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. E suas orações junto da casa não são senão assobios e palmas. Então, experimentai o castigo, porque renegáveis a fé. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. Por certo, os que renegam a fé despendem suas riquezas para afastar os homens do caminho de Alá. Então, despendê-las-ão. Em seguida, ser-lhes-á aflição. Em seguida, serão vencidos. E os que renegam a fé, na jena, serão reunidos. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Para que Alá distinga o maligno do benigno e faça estar o maligno sobre o outro, e os amontoe a todos e faça estar na jena, esses são os perdedores. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. Dize aos que renegam a fé, que se abstêm da descrença, ser-lhes-á perdoado o que já se consumou, e se reincidirem, com efeito, precederam os procedimentos de punir dos antepassados. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. E combatei-os até que não mais haja sedição da idolatria, e que a religião toda seja de Alá. E se abstêm, por certo Alá, do que fazem, é onividente. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا
أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. E se voltam as costas, sabei que Alá é vosso protetor, que excelente protetor e que excelente socorredor. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. E sabei que de tudo o que expoliardes, a quinta parte será de Alá e do mensageiro, e dos parentes deste, e dos órfãos e dos necessitados, e do filho do caminho, se credes em Alá e no que fizemos descer sobre nosso servo, no dia de Al-Furqan, no dia em que se depararam as duas hostes, e Alá sobre todas as coisas é onipotente. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Quando estáveis do lado adjacente e eles do lado extremo e a caravana abaixo de vós, e se vós houvesseis comprometido com o inimigo, haveríeis faltado ao encontro, mas os enfrentastes para que Alá cumprisse uma ordem já prescrita, a fim de que aquele que fosse perecer, perecesse com evidência, e aquele que fosse sobreviver, sobrevivesse com evidência. E por certo Alá é oniovinte, onisciente. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Quando em teu sono Alá te fez vê-los pouco numerosos, e se ele te houvesse feito vê-los numerosos, haver-vos-íeis acovardado e haveríeis disputado acerca da ordem de combate, mas Alá vos salvou. Por certo, ele do íntimo dos peitos é onisciente. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. E quando os deparastes, ele vos fez vê-los a vossos olhos pouco numerosos e vos diminuiu a seus olhos para que Alá cumprisse uma ordem já prescrita. E a Alá são retornadas as determinações. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ó vós que credes, quando deparardes com uma hoste, mantende-vos firmes e lembrai-vos a miúde de Alá, na esperança de serdes bem-aventurados. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. E obedecei a Alá e a seu mensageiro, e não disputeis, senão vos acovardareis, e vossa força se irá, e pacientai,
Por certo, Alá é com os perseverantes. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. E não sejais como os que saíram de seus lares com arrogância e ostentação para serem vistos pelos outros e afastaram os demais do caminho de Alá. E Alá está sempre abarcando o que fazem. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. E quando Satã lhes aformoseou as obras e disse: Hoje não há entre os humanos vencedor de vós, e por certo sou vosso defensor. Então, quando se depararam as duas hostes, ele recuou, voltando os calcanhares e disse: Por certo, estou em rompimento convosco. Por certo, vejo que não vedes. Por certo, temo Alá. E Alá é veemente na punição. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Lembra-te de quando os hipócritas e aqueles em cujos corações havia enfermidade disseram: Esses crentes, sua religião os iludiu. E quem confia em Alá, por certo, Alá é todo-poderoso, sábio. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. E se visses os anjos quando levam a alma dos que renegam a fé, batendo-lhes nas faces e nas nádegas e dizendo: Experimentai o castigo da queima. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Isso pelo que vossas mãos anteciparam, e porque Alá não é injusto com os servos. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. O proceder desses é como do povo de Faraó e daqueles que foram antes deles. Renegaram os sinais de Alá. Então Alá apanhou-os por seus delitos. Por certo, Alá é forte, veemente na punição. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Isso porque não é admissível que Alá transmute uma graça com que haja agraciado um povo antes que este haja transmutado o que há em si mesmo. E Alá é oniovinte, onisciente. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. O proceder desses é como o do povo de Faraó e daqueles que foram antes deles. Desmentiram os sinais de seu Senhor. Então aniquilamo-los por seus delitos e afogamos o povo de Faraó. E todos eram injustos. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. Por certo,
Os piores seres animais perante Alá são os que renegam a fé, pois não creem. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. São aqueles com os quais tu pactuas. Em seguida desfazem seu pacto toda vez e nada temem. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. Então, se os encontras na guerra, trucida-os para atemorizar e dispersar os que estão atrás deles, na esperança de meditarem. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. E se temes traição de um povo, deita fora teu pacto com eles, do mesmo modo que eles o fazem. Por certo, Alá não ama os traidores. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. E os que renegam a fé não suponham que se esquivaram. Por certo, não conseguirão escapar ao castigo de Alá. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. E preparai para combater com eles tudo o que puderdes, força e cavalos vigilantes, para com isso intimidardes o inimigo de Alá e vosso inimigo, e outros além desses que não conheceis, mas Alá os conhece. E o que quer que despendais no caminho de Alá, ser-vos-á compensado, e não sofrereis injustiça. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. E se eles se inclinam à paz, inclina-te também a ela, e confia em Alá. Por certo, ele é o oniovinte, o onisciente. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. E se desejam enganar-te, por certo, Alá bastar-te-á. Ele é quem te amparou com seu socorro e com os crentes. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. E pôs-lhes harmonia entre os corações. E se houvesses despendido tudo o que há na terra, não lhes haverias posto harmonia entre os corações, mas Alá pôs-lhes harmonia entre eles. Por certo, ele é todo-poderoso, sábio. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Ó profeta, basta-te Alá e aos crentes que te seguem. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Ó profeta, incita os crentes ao combate. Se há entre vós 20 homens perseverantes, vencerão 200. E se há entre vós 100, vencerão 1000 dos que renegam a fé, porque estes são um povo que não entende.
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. Agora Alá alivia-vos a tarefa, sabendo que há fraqueza em vós. Então, se há entre vós 100 homens perseverantes, vencerão 200. E se há entre vós 1000, vencerão 2000, com a permissão de Alá. E Alá é com os perseverantes. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Não é admissível que um profeta tenha cativos sem antes dizimar os inimigos na terra. Desejais os efêmeros bens da vida terrena, enquanto Alá vos deseja a derradeira vida, e Alá é todo-poderoso, sábio. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Não fora uma prescrição antecipada de Alá, um formidável castigo, haver-vos-ia tocado pelo que havíeis tomado em resgate. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Então comei do que espoliastes, enquanto lícito e benigno, e temei a Alá. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. Ó profeta, dize aos cativos que estão em vossas mãos, se Alá sabe que há em vossos corações um bem, conceder-vos-á algo melhor que aquilo que vos foi tomado e perdoar-vos-á, e Alá é perdoador, misericordiador. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. E se desejam atraiçoar-te, com efeito já atraiçoaram a Alá antes, e Alá apoderou-se deles, e Alá é onisciente, sábio. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Por certo, os que creram e emigraram e lutaram com suas riquezas e com si mesmos, no caminho de Alá, e os que abrigaram e socorreram o profeta e os muslimes, esses são aliados uns aos outros, e aos que creram e não emigraram, não tendes de aliviar-vos a eles até que emigrem. E se eles vos pedem socorro em defesa da religião, impender-vos-á socorro, exceto se contra um povo com o qual tendes aliança, e Alá do que fazeis é onividente. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. E os que renegam a fé são aliados uns aos outros.
Se não o fazeis, haverá sedição na terra e grande corrupção. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق E os que كريم. creram e emigraram e lutaram no caminho de Alá, e os que abrigaram e socorreram o profeta e os muslimes, esses são deveras os crentes, terão perdão e generoso sustento. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. E os que creram depois e emigraram e lutaram convosco, então esses são dos vossos. E os parentes consanguíneos têm prioridade uns com os outros no livro de Alá. Por certo, Alá de todas as coisas é onisciente.